अरे इतने चित्कार कुछ कर भाई आज्ञा आगरे करी तुमको नमस्कार हो नमस्कार ए आज्ञा अरे एटा पर महाराजा का घर होय आज्ञा हेले महाराजा का घर नाती आज्ञा इतने चित्कार कुछ कर भाई काहे की डाकी की आज्ञा हेले काहे की आपन को पई भारी खुशी रे कथा आज्ञा अरे को पई खुशी रे कथा होय आज्ञा अरे तमे मते कोन एमिति कहिबो जे तम कथा रे मो खुशी होई जिबी कहिबी तो आज्ञा अरे कुह मु जहा को खोजुथिली माने मो भड़ंगी सीता ताके माने मो सीता हम पाई जाई छी आज्ञा अरे पाई जाइछो होय आज्ञा अरे मो सीता रे कोठी आज्ञा तुम पछो आड़े होय आज्ञा ए सीता होय आज्ञा आइ मो पैसा कहूछो ना आज्ञा विद्यारण को आज्ञा सीता हमार भांजी आज्ञा भल कर देखो आज्ञा आलो सीता मैं पुणी एठी मु तुमको सेपटे केते खोजुची देखिला बेलको आसी एठी कौन कहले मते खोजछन्ते हां 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 अरे सर्वप्रथमे मो रोमांच मानक तो माटी रे मिसे देइछला सेथिले तुम्हारी मनटा शांति हेलानी जे आज मो गोठी सोनार संसार गढ़िबा को जाउछि सेही मो सोनार संसार को छारखार करबा पई चाली आछे ना कोन लो 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 सोनार संसार अरे सोनार संसार पुड़ी कोन अरे हां मो परा ए जेना बलि राज्यर महाराजा को बाहा होई सारी छी नहीं ऐसी तो नहीं मैं केवल मोर और व्यक्ति तुम्हें कहानी में ही परिबनी से अतीत कथा को भूली न पारी आज पर्यंत तुम पछरे पड़ी आस सीता अरे आस तुमको कथा दौची से मंदिर को जाई बाहा ही पड़वा आस सीता अरे आस ना अरे तुम कौन एक कथा जानना गोटे नारी मात्र गोटे थर शंखा सिंदूर नईला मात्रे द्वितीय थर केबे मध्य नेनी नहीं सीता तुमको ए पर्यंत तुम भल पाउची तुम केवल मोर हाँ सीता अरे आस बाहा ही पड़वा कौन बाहा होई पड़िबा हाँ बाहा ही पड़वा किंतु तो पर एमिति शैतान परे कौन मु विश्वास कर परबी ना ए कथाटा संभव होई पारिबनी ताहले तुम मत बाहा ही परिबनी हाँ ठीक अछि तुम मत बाहा न हो हेले सीता सही अतीतर स्मृति तुम मो भीतर जो घटनाटा घटी थिला से फोटोचित्र को आज पर्यंत साहित्य करी रखी से पुराना स्मृति गुड़ाक मो मध्य भूली जाइछि आउ तुमे मध्य भूली जाओ देखो अरे तमे सीना भूली जाइछ से कथा को कोन मु भूली पारुछु फोटोटा मानिया को पड़ियो ए फोटो को जदि मुझे महाराजा दुष्मंत सेन को दिए ए फोटो को नहीं जदि मु जनावलीपुर राज्यर समस्त प्रजाबाजी को दिए तमें कौन सतरे दुष्मंत सेन को पाटराणी रही पार तो आज्ञा मते टिके देखाओ आज्ञा फोटो देखिबो होय आज्ञा आ तो देखिबा भी निहाती दरकार होय आज्ञा देख 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 तो भानु किया वो फोटो देख आलो ए माता सीता फोटो देखिबो काले विश्वास हो नथिबो ए एटा कोन हरिहर आज्ञा आमे जीवा जीवा आज्ञा जीवा महाराजा को देखे तो देखे देबा से पुराना स्मृति गुड़ाक पहातर दे नहीं अरे तुमको जहा धन रत्न टंका जहा दरकार अछि मु तुमको दे देबी मते किछि दरकार नहीं मते केवल तमे ही दरकार हां ना रुद्र ना एटा असंभव केबे संभव होई परिबा हां हे कि संभव होई परिबो हां हे सीता हे भलो कि चिंता करो ए फोटो को नहीं महाराजा को देखे देला परे हमें कौन सतरे पाटराणी हे परिबो
ଆମେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବ ଭଲ କି ଚିନ୍ତା କର କଣ କହିଲି ସତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକରାଣୀକୁ ସେଇ ହଁ ଚାକରାଣୀ ଚାକରାଣୀ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହା କର ଆଜ୍ଞା ଏ ହରିହର ଆଜ୍ଞା ଆରେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି नहीं आज्ञा हजी हुजा की थी बाबुआ ମୋ ଝରଟା ପରା आज्ञा ମୋ ସୁନା ଲାଖି ଝରଟା ପରା ଆଲୋ ଲୋ 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 ହରିହର आज्ञା ଏ ତ ଭାଣିଜି କୁଲରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ କିରି आज्ञा केड़ी है किकड़ा है आज्ञा ଏ ସୀତା ଏ ସନ୍ତାନ କାହାର ଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟା ଆରେ ଏ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ନାଇଁ 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 ମିଛ କହୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ମୋ ସେଇ ସମ୍ପର୍କର ସନ୍ତକ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତକ କଣ କହିଲ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତକ ହଁ ବାସ୍ ମାନେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭଟା ଜାଗି ଉଠୁଛି ନାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଆରେ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଆରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏ ଛୁଆର ଲାଲନ ପାଲନ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜା ବିଛି ବିଚିକେ ତମ ସହିତ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଜେରାବଲିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁତକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି এই সন্তান নাঁরে ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କଣ ହେବ କଣ ହବ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୁଣୀ ହେବ ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲିବ ଏ ପାଗିଲି ଆମେ ସିନା ମତେ ଘୃଣା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ରୁଦ୍ର ସାମନ୍ତ ନାୟକ ଏ ଚାहे ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଜେନାବଳିପୁରର ରାଜରାଣୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶୁଣ ସେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦିଅ ଏହାକୁ ମୁଁ ବଳି ପକେଇ ଦେବି ତାପରେ ସେଇଟା ଦିନ ପରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେନାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିତାଡ଼ିତ କରି ମୁଁ ହେବି ଏ ଜେନାବଳିପୁରର ରାଜେଶ୍ୱର ଆଉ ତମେ ହେବ ମୋ ପାଟର ମୁଁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ এই শিশু কন্যাকে দেখি দিয়ে তাহলে মহারাজଙ୍କୁ ମୁଁ কি উত্তর দেবি ଶୁଣ ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପଚାରିବେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅନେକ ଜନଗମାବେଶ ଲାଗିଛି ଆମେ କହିବ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ଲାଲନ ପାଲନ କରି ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ଏଇ ଜଣେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି এই নিয়ম কাহিনী না মহারাজ আসুন ଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଳି ପକେଇ ଦେବି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେନର ବଂଶଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବି ଏ ହରିହର आज्ञा ଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଧର नहीं आज्ञा हगी दी के आज्ञा ହରିହର आज्ञा ଆରେ ମୋ କଥା ମାନିବୁନି मैं पुआ हगी दी के आज्ञा हगी दी के पुआ ଆରେ ହରିହର आज्ञा ମହାରାଜା ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଧର ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ବଳି ପକେଇ ଦେବା मारी देबा ହଁ ମାରିଦେବା फते आज्ञा ହଁ अरे ଏଠି ଶୁଣ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଆସୁଛି चुप होला कांदू चेगा आज्ञा ହଁ ବନ୍ଦ କର नहीं जीबी ହଁ आज्ञा ନେଇଯା नो उच्चा आज्ञा ହଁ ନେଇଯା ବୋଝେ ତୁମକୁ କେତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମେ ମୋର କେତେ ଯେ ଭଲ ଚାହ ଆରେ ତମେ ସିନା ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲ ଦେଖିଲ ନା ରୁଦ୍ର ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ରୁଦ୍ର ହେଲେ ସୀତା ହଁ ଆଜି ଦିନଠୁ ତମେ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ତମେ ହଉଛ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେନକ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ ମା? ଆରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ସୀତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛି ସତେ ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ନାଚିବା ପାଇଁ ମନ କରୁଛି। ଆମେ କଣ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିବନି? ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସାଥିରେ କଣ ତମେ ନାଚିବନି? ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ ଆସ ସୀତା, ଆରେ ଆସ।